ବେଦବାଣୀର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଉ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବେଦବାଣୀ, ସେଇ କଠୋପନିଷଦକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଠି ଆମର ଯମ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ବା ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ନଚିକେତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମାର କଥାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇ ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ଆତ୍ମା କେମିତି ଏ ମଣିଷକୁ ବା ମଣିଷ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ବା ମଣିଷକୁ କେମିତି ତାଙ୍କ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖନ୍ତି, ତା ଶରୀର ଭିତରେ ଲୀଳାଖେଳା କରନ୍ତି, ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି କଠୋପନିଷଦର 2ତମ ମନ୍ତ୍ର ଆଉ 20ତମ ବଲ୍ଲୀ, ଅନୁବାକ 2 20ତମ ବଲ୍ଲୀ ତ ଦେଖିବା। ଆସନ୍ତୁ। ଅଣୁରଣିୟାନ୍ ମହତ ମହିୟାନ୍ ଆତ୍ମାସ୍ୟ ଯନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁହାୟାମ୍ ତମକ୍ରାତୁଃ ପଶ୍ୟତି बीतशोको धातु प्रसादान् महिमात्मनः धातु प्रसादान् महिमात्मनः। अर्थात आत्मा सूक्ष्मठारु सूक्ष्मतर, आत्मा होची सूक्ष्मठारु सूक्ष्मतर, पुणी स्थूलठारु भी स्थूलतर। मन बासना कामना ये सब सूक्ष्म। मन बासना कामना विवर्जित हेले निज अंतर रे आत्मदर्शन करे। भगवत कृपा अर्थात बा आत्मकृपारू आत्मार महिमा से जानी पारे ओ ताहा द्वारा से दुख रोग शोक आ जाते कष्ट अच्छी सब दूर हुए। तार यदि आत्मा को चिन्हब तो आत्मा निज भीतर आत्मा को देख, समस्त भीतर यदि आत्मा को देख सब गुड़ाक कष्ट जंत्र समस्या सब दूरे जीव। आसंतु हे मनीष भाई भौणी माने, जीवंत भगवान माने, ताकू चिन्हवा, समस्त भीतर देखा, निज भीतर देखा, आओ ये दुनिया को सुख शांति आनंदर वार्ता दबा रोची। प्रणाम जनाऊँ आपको, केमती लगे आप जनइबे।